हज़रतुल अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद याकूब दहलवी हफ़िज़हुल्लाह, डीन इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ मदीना मुनव्वरा, टीचर मस्जिद अन्नबवी मदीना मुनव्वरा। मस्जिदे नबवीते যিনি দর্শ দেন, মানুষকে কোরআন এবং হাদিসের কথা বলেন, এমন মহান মেহমানকে আমরা আমাদের সামনে পেয়েছি। জোরে বলি আলহামদুলিল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ। এটা আমাদের জন্য কত বড় সৌভাগ্য, কত বড় অপরচুনিটি। এটা আমরা বলে আসলে বুঝাতে পারবো না আপনাদেরকে। এটা আমাদের জন্য অনেক বড় সৌভাগ্যের বিষয়। अभी हम हज़रत से दरख्वास्त करते हैं वो हमारे सामने अपनी नासिहाना कलिमात से हम सामिईन को सरफराज होने का मौका दें इंशाअल्लाह। हज़रत उलमाए किराम जरा आशमीन तादेरके सामने पठा देबो इंशाअल्लाह। आइए मौलाना साहब जज़ाकुमुल्लाह। और हज़रत के बयान का तर्जुमा करेंगे, बांग्ला के तर्जुमा করে দিবেন আমাদের শ্রদ্ধেয় হযরত মাওলানা ইয়ামিন সাহেব দামাত বরকাতুহু। আমরা সবাই ধৈর্য সহকারে সুন্দরভাবে পড়ব। বাদ মাগরিব ইনশাআল্লাহ কোরআন কারীমের সবক দেওয়া হবে।